Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Unahan sa mga balita sa Sayre 47. DepEd 7 may rekomendar og 50 ka mga tunghaan sa rehiyon nga mohimog face-to-face nga klase. 161,000 ka mga COVID-19 vaccine miabot sa Sugbo ganihang buntag. Positivity rate sa dakbayan sa Mandawi ana lang sa 4%. 11,000 ka mga punuan sa marijuana naibot sa Barangay Tagbao, syudad sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network. Udungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu niining mga orasa. Kinang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rufil Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayre 47. Ang Department of Education sa Rion City nirekomendar og 50 ka mga public schools dinhi sa Central Visayas nga mopatuman na sa limited face-to-face nga klase. Kini alang na sa pagbukas sa klase karon tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enso. Nirekomendar ang Department of Education ko DepEd 7 gadto sa ilang uluhang buhatan sa 50 ka mga tunghaan dinhi sa Central Visayas nga mopatuman og limited face-to-face nga klase. Kini magitugan ni Dr. Celestiano Jimenez, Regional Director sa DepEd 7, diin alang kini sa pagbukas sa klase karong tuiga. Gitugan ni Jimenez nga 50 ra ka slots sa mga tunghaan ang gitugot sa ilang uluhang buhatan nga makapatuman sa limited face-to-face nga klase alang sa pilot testing nini. Actually, as of now, in fact, ako personally, I visited those schools proposed for limited face-to-face. Nabot na kog Camotes, Bantayan Island, nabot na kog Bohol, Negros, Siquijor na lang ako pong adtuonon to check katong gi-propose kay here in Central Visayas for the batch 1 for the pilot face-to-face, limited face-to-face. 50 ka schools ang gi-allot no from the central office nga we are given do daghan na ang ready sa tua. In fact, we have more than 100 schools nga gi-prepare na for the pilot face-to-face, but we are only allowed to first propose 50. Kinahanglan gikinahanglan nga motuman gihapon sa mga rekisitos ang usa ka tunghaan una sila makapatuman og limited face-to-face nga klase. Din kinahanglan nga doon na kini pagtugot sa ilang Parent Teachers Association kan PTA o sa lokal nga kagamhanan. Gawas ni ini 50% rasaba ang capacity nga itugot sa mga tunghaan alang sa ilang mga estudyante nga mag face-to-face. So nakasubmit na tag 50 and all these 50 already complied with all the requirements like the shared responsibility katong atong gipangayo nga local government unit resolution or support, then the Parents Teachers Association and the Department of Education. So tripartite shared responsibility to see to it that all protocols, that all the needed protocols and requirements to have a safe and secure school and also for the safety of the learners is assured. So mao na ang gitanaw nato. Kinahanglan usab nga i-obserbar ang mga health and safety protocols ug ang pag-instalar og mga foot bath washing area, mga alcohol ug ang pagbutang og marka sud sa lawak sa ringan alang sa physical distancing. Fatch Anthony Inso,
Sisi Tianus. Ni Dr. Luciano Jimenez, ang Regional Director sa Department of Education kung DepEd 7, nga pipila ka mga magtutudlo dinhi sa Central Visayas ang napadayag na sa ilang kaandam nga mabakunahan og COVID-19 vaccines. Kini mo gipadayag sa ahensya human nga ang mga magtutudlo ang nalakip sa A4 priority group sa nagpadayon nga vaccination drive sa gobyerno. Himuon suma pa ni Jimenez ang dunanay mga magtutudlo nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine sama ni ato mga senior citizen o mga magtutudlo nga dunay comorbidities. Nasayran nga ang ahensya ang adunay kapin sa 82,000 ka mga teaching o non-teaching personnel. Kay if they belong to A2 or A3 for that matter, so they can be vaccinated. Ako personally, I already am done with the first dose. So my second dose will be this coming May 21. My first dose was last March. Kapitan sa Barangay Basak sa Nicolas Norman Navarro may pahinumdom sa iyang mga konstituente nga kanunay magmatngon aron malikayan ang sunog. Datong adlaw Domingo kahinumduman nga duha ka sityo ang naigo sa sunog samtang kagabi laing sityo na sa barangay ang naigo sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipakkikitaan ni Basak sa Nicolas Barangay Captain Norman Navarro ang iyang mga fire volunteers karong adlaw aron mahimo og pagpahimangno sa katawhan nga magmatngon sa sunog. Gihimo kini sa kapitan human nga sa gunson nang ang iyang barangay nakasinati og sunog. Una sa sitio kay Mito, gisundan sa sitio Seaside Alumnos. Ganay tabo ni atong Domingo, Mayo 10 ug kagahapon sa gabi sa sitio Side Rubber World. Nang hinaot si Kapitan Navarro nga wala na untay sunog nga motumaw sa ilahang barangay tungod kay lisod ang sitwasyon. Kay sa pagkakaroon, ilaha pang gipaayo ang ilang fire truck human kini naguba. Ang Barangay Basak sa Nicolas, dunalay usa ka fire truck, gani dihang niigo ang sunog sa sitio Side Rubber World. Wala makaresponde ang barangay. Maayo na lang niabot ang kabomberuhan sa ubang barangay. Usa ra na among fire truck dire, usa pa pero kaya ra magyud unta na kung makaresponde bisan una lang ba, mag-una gyud sila. So kadaghan naman may respondi og mga insidente sa sunog diri sa barangay nga na usa ka balay ra nakuan day na amo day na nataban. Gibutiag sab ni Kapitan Navarro nga kagahapon ang mga fire victims ilabi na sa sitio Seaside Alumnos nakadawat og kit nga dunay mga gamit alang sa kusina sama sa planggana, sabon, tuwalya ug uban pa. Gumikan kay nakadeklarar naman og state of calamity ang barangay. Paningkamutan nila nga mahatag karong simana ang financial aid nga 2,000 pesos ug 25 kilos nga bugas kada pamilya. Amo lang higi angay-angay kay ang atong budget sa calamity fund is 500,000 ra. So amo ni gikuan og sobras katong 300,000 para sa ilang allocation para sa ilang assistance. So nanawagan si Kapitan Navarro sa mga residente sa Barangay Basak sa Nicolas nga magmatngon gyud aron malikayan ang sunog kay dili sayon ang sitwasyon ug wala nay evacuation center ang barangay nga gamiton isip temporary shelter sa mga nasunugan. Decime Padilla, CCTV News. Mga tao ang apektado sa pagkasunog sa usa ka panimay sa sitio Side Rubber World, Barangay Basak sa Nicolas pasado alas 11 kagabi. Gawa sa naog daw nga panimay nakaangkon usab og kadaot ang kasikbit ni ining bay. Nadawat sa Cebu City Fire Department ang alarma sa maong sunog alas 11:18 kagabi og nakontrolar kini paglabay sa 19 minutos. Mikabat sa 60,000 pesos ang badabanang danyo sa maong sunog nga nakaapekto sa duha ka mga pamilya. Gisusi pa sa mga bombero ang sinugdanan sa maong sunog. Ginipinsahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang desisyon nga dili mo dayon papakidebate kang kanhi Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa isyu sa West Philippine Sea. Sa iyang national address giinsister ni Presidente Duterte nga wa siya mahadlok nga makidebate kang Carpio sa maong isyu. Apan gipasabot sa presidente nga wa niya dawata ang hagit nga debate ni Carpio sa Kabalaka nga ang bisan unsa niyang maistorya sa debate
magamit unya sa gobyerno sa mga lakang niini sa isyu kabahin sa West Philippine Sea. Ipanghambog sab sa presidente nga makadaghang higayon siya nakigdebate ilabi na sa eleksyon natong tuig 2016. Musunod, 161,000 ka mga COVID-19 vaccine naabot sa Sugbo ganihang buntag, samtang positivity rate sa dakbayan sa Mandawi ana na lang sa 4%. Kanaog uban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID.
COVID sa ilong lang. Vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw. Paglimugmog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kaputas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Dugang 161,000 kapin ka doses sa COVID-19 vaccines ang nangabot kaganinang buntag sa Sugbo agi sa tugpahanan sa Mactan. Kinigilangkuban sa maabot 132,000 ka doses sa AstraZeneca ug laing 29,250 ka doses nga unang hugna sa mga bakuna sa Pfizer-BioNTech alang sa Central Visayas. Gikan sa Mactan Cebu International Airport, daling gidala ang maong mga bakuna sa cold storage facility sud sa compound sa Department of Health dinhi sa Central Visayas. Mato ni Dr. Mary Jane Loriche, ang tigpamaba sa DOH-7, gamiton isip second dose ang mga bot nga AstraZeneca vaccine. Samtang ang kapin 79,000 ka doses sa Pfizer's BioNTech i-transport o gamiton sa Cebu's highly urbanized cities tungod sa temperature requirement nini nga negative 70 degrees Celsius. Ang Central Visayas gitagan-an o mabot sa 396 1,210 ka doses sa COVID-19 vaccines, apil na ang nangabot kaganinang buntag. Positivity rate sa syudad sa Mandawi anaa na lang sa 4% ug maunay labing ubos nga natala sa Dakbayan Sud karong tuiga. Giklaro sa Emergency Operation Center sa Dakbayan nga gidili gihapon ang pag-inom og ilimnong makahubog sa public places bisan pa man sa paglibkas na sa liquor ban kagahapon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. 4% na lang ang positivity rate sa syudad sa Mandawi. Mao na kini ang pinakaubos nga natala nga positivity rate sa Dakbayan sud karong tuiga. Pinakataas ni atong unang duha ka semana sa Marso nga niabot og 16.56%. Positivity rate is now at sa tawagan is now at 4.01%. So less than 5 we have met. So it's really so many factors and again tungod pod ni sa kanang overall nga COVID management for the entire Cebu. Makita man nato na Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug ang probinsya sa syudad sa Sugbo nga nagkaubos gyud simultaneously ang cases. Sa pagkakaroon ang Dakbayan ang adunay pinakaubos ng kaso sa virus sa Tri-City sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Cebu. Base sa COVID-19 Bulletin Board sa Department of Health sa Rehiyon 7 kagabi, ang Dakbayan sa Mandawi adunay 293 ka aktibong kaso sa COVID-19. Ang Lapu-Lapu adunay 408 ka aktibong kaso, samtang 639 ka aktibong kaso sa Cebu City. Sigon sa Emergency Operations Center kun AOC, nga gikan sa 20 nga average COVID-19 cases matag adlaw ni aging buwan, karon na po na lang ang average cases matag adlaw sa Dakbayan. Kooperasyon sa mga katawhan o sa private sector, ingon man ang pag-impusar og mga lakang bato COVID-19 ang gilambigit sa EOC sa pag-ubos sa kaso sa virus. Samtang giklaro sa EOC nga dili gihapon mamahimo ang pag-inom og ilimnong makahubog sa mga pampublikong lugar sa Dakbayan bisan pa man sa paglibkas kagahapon sa liquor ban sa syudad. Dili gihapon pwede ang drinking in public places, streets. So kana siya, maugid lang atong giklaro. So, palit lang yung attorney sa balay kay pwede konsumo. If dili sila adto sa mga establishments nga nag-allow og serving og selling, palit gihapon but ilay ko siya nga to sa ilahang mga kwan. Sa ilahang tagsa-tagsa nga balay, not in public. Kay it invites unnecessary public gathering, non-essential man gyud na mahulog.
Sa pagkakaroon sigo ni Attorney Lizer Malati pangu sa EOC nga wala pa kaayo nagkuha kanila og permit to serve liquor. Mary Rose Sagarino, Sistan News. Mga health workers o sangguniang kabataan official sa Barangay Subandako, Bacilid o Banilad ni paubos sa Information, Education and Communication for COVID-19 Vaccination Program nga seminar kaganinang buntag. Sila na usab ang mupaambit sa ilang kahibaw ngadto sa mga konstituente sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Unang adlaw karon sa Information, Education and Communication for COVID-19 Vaccination Program Seminar sa Ramon Aboites Foundation Incorporated kun RAFI sa syudad sa Mandawi. Ang dakbayan o RAFI nag-alayon aron sa pagpahingusog sa information campaign kabahin sa bakuna bato COVID-19 sa dakbayan. Kaganinang buntag ni paubos ang mga health workers ug sangguniang kabataan official sa Barangay Subangdako, Bacilid ug Banilad sa maong seminar nga gipahigayon sa Barangay Subangdako Gym. Ang 20 city ka barangay sa dakbayan ang gi-cluster og tagtulo ug tag-upat ka barangay. Mulungtad ang seminar sa RAFI sa nagkalain-laing barangay sunod simana. Sigo ni Kapitan Ernie Manatad sa Barangay Subangdako ug chairman sa COVID-19 Vaccine Board sa dakbayan nga importante gayud ang maong seminar aron mapasabot ang mga residente sa importansya sa bakuna batok COVID-19 hilabi na nga aduna pay daghan nagduduha magpabakuna. Because we want to change the mindset of people. As for now, obvious kaayo ang scare, obvious kaayo ang fears sa ato mga tao to avail of the vaccines, lack of information, lack of education pertaining to the vaccines and the different kinds of vaccines and the vaccination program itself of the government. So like sa nahitabo sa ato ang A3, kato mga persons with comorbidities, the PWDs and persons with comorbidities, we give them enough time for them to enroll and for them to participate in the master listing on the ground. Ang mga health workers ug SK officials ang mukaskade na usab sa ilang nakatunan sa seminar ngadto sa ilang mga konstituente. Una nang nakig-alayon ang RAFI sa syudad sa Sugbo ug dakbayan sa Lapu-Lapu. Sigo ni Tat Samson, RAFI Humanitarian Disaster Preparedness and Response Officer, nga una silang nakig-alayon sa Tri-Cities, gumikan mas daghan og populasyon ug aduna usab taas nga kaso sa virus kumpara sa mga lugar sa probinsya sa Sugbo. Dugang niini nga kung mas makasabot ang mga residente sa importansya sa bakuna, mas hangupon ang vaccination program sa katawhan. Kay we do believe nga kung inform lang ang mga tao kabahin sa bakuna. Ang paghangop, ang pagdawat nila sa bakuna kanang singkasing sa pagtuo nga mo ni siya makahatag na to protection. Kay daghan kayong mga kabalaka, kahadlok, kakuyaw nga gibati sa mga tao tungod kay daghan sa mga information, no? Mo ni siya ang reality. Mismo ang atong mga health workers napay doubts, but after the session like sa Lapu-Lapu City, pagkahuman sa mga session the afternoon nagpabakuna sila dayon. So ang speaker sa seminar gikan sa UP Medical Alumni Cebu Chapter. Mary Rose Sagarino, Sistan News. Kapulisan sa probinsya sa Sugbo padayon nga musunod sa kamanduan ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga dili dakpon og dili silutan ang mga tawo nga masakpan nga walay face mask. Kini bisan sa mando sa bag-ong milingkod nga PNP Chief General Guillermo Eleazar nga dakpon ang mga tawo nga wa mag face mask. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Atol sa paglingkod sa bagong napiling PNP Chief nga si Police General Guillermo Eleazar sa siyang mando sa mga Police Regional Director sa nasud nga striktong ipatuman ang health protocol, dindakpon ang mga tao nga wala magsulob sa ilang nga face mask. Si Police Colonel Gilbert Soriano ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo nga nakadungog niini. Iya dayon nga gikonsulta ang gobernador sa lalawig sa Sugbo nga si Gwendolyn Garcia labot sa mong kamanduan. Mato ni Soriano nga ang tubag sa gobernadora nga ipadayon lang ang iyang mando nga walay dakpon ug walay silutan nga mulupyo sa probinsya nga masakpan nga walay face mask nga mausab ang sundod sa kapulisan. Alam niya, nakinig ako kahapon sa ating PNP, sabi niya, we arrest them, yung ulihin, pero malinaw yung sinabi niya na hindi sila ipukulong. I conferred with our governor yesterday and she told me, Governor Gwen Garcia told me na we stick
to the policy of the local government unit of the province. Kini nagpasabot nga magpadayon lang ang pagpamadlong sa kapulisan sa kalungsuran sa mga tao nga wala mag-face mask apan wala sila dakpon og silutan. Gani gipalabdan nila ang pagpangapod-apod sa mga face mask nga gihatag sa kagamanan sa probinsya Sugbo ug nanghatag usab sila og bitamina aron mulig-on resistensya sa mga pulis personal sa kalungsuran. Actually, isa yan sa purpose nitong biyahe namin na pupunta by district para mag-distribute ng binigay na supply ng face mask and other PPEs para po i-distribute sa kanila and also vitamins para sa ating mga personnel. Yes, that remains. Yung policy ng ating provincial government, yun pa rin po ang ating susundin. Pasabot ni Soriano nga ang probinsya Sugbo dili na kayo taas ang kaso sa coronavirus itandi sa bang lugar sa nasod sama sa National Capital Region nga kinahanglan istriktuhon ang pagpatuman sa health standard. Apan subli niya nga gipahibaw nga bisan anana sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ ang tibok probinsya Sugbo dili paghihapon ang ngayan nga mo kumpiyansa nga kung adunay face mask suluubon gud kini mato ni Soriano. Arnold Bustamante, CCTV News. Gikumpirma sa Department of Foreign Affairs nga dunay usa ka kawani sa Philippine Embassy dito sa India nga namatay tungod sa COVID-19. Ang maong Pinoy apil sa kapin 4,000 ka mga tao sa India nga bag-ong natala nga namatay tungod sa COVID-19. Sa pagkakaroon kapina sa 242,000 ka mga tao sa India ang namatay tungod sa mga virus. Nga tumiaging mga buwan gikumpirmar sa DFA nga dunay duha ka Pinoy didto sa India nga namatay usab gumikan sa maong virus. Musunod, 11,000 ka mga punuan sa marijuana naibot sa Barangay Tagbao, syudad sa Sugbo. Kanaog uban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Unsaon pagkahibaw nga nataptan ka na og coronavirus?
katul nga tutunlan, uga nga tutunlan. Kahit nga ubo, taas nga temperatura, kutas, mawagtangan o kaakuhan sa pagsimhot. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Tulo ka pulis sa San Fernando Police Station nga gipasangin lang ng lugo sa usa ka babae sud sa buhatan nakapakitag CCTV video nga nagpamatuod nga tumutumo. Ang akusasyon nga nakita sa video nga miresponde sila og alarma sa oras nga giingong gilugos ang maong babae. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakapakita ng ebidensya ang tulo ka mga pulis sa San Fernando Police Station nga gipasangin lang nga ng lugos sa kababay sulod silang buhatan itong Sabado sa gabi nga mitubag sila alarma atul sa oras nga gingong nga nahitabo ang krimen. Mato ni Pulis Colonel Gilbert Soriano ang hepe sa kapulisan sa probinsya Subo nga ang maong ebidensya mao ang CCTV video sa sulod sa police station nga magmatuod nga nang gawas ang tulo ka mga pulis nga gidasunan usab kini sa mga traffic enforcers sa maong lungsod. Adto na matud pay panagbangga sa sakinan sa maong lungsod nga girespondihan sa maong mga pulis o silang pagbalik walay nakitang komisyon ng mga investigador sa sulod sa police station nga makapaduda kanila. Meron kaming merong CCTV yung station na magpapatunay na dinispatch sila ni Major Giangan ng kanilang chief of police at merong traffic incident that time yung 8 PM na sinasabi ng complainant at merong witnesses yung NDRRMO saka yung DOH ng munisipyo. So, nakasama nila doon sa incident area. Una lang giparilibuhan ang tulog ka mga pulis nga wala lang una pangandi ni Soriano ug gipaimbarguhan sa mga service firearms. Sanglit gipaubos pa sila sa investigasyon labot sa mga pasangil. Nagtinguha karon ang tulog ka mga pulis nga mosumbalik sa pagpasakag kaso. Batok sa mga reklamante apil na ang inahan niini nga may pasangil kanila. Kung masuta nga gitumuan lang ang mga pulis personnel matod pa ni Soriano nga ila kining tabangan aron mahatagan usab hustisya ang iya mga sakop. Pero naka-prepare ng countercharge yung tatlo. At suportahan din namin, siyempre, kung talagang gawa-gawa yung reklamo sa kanila, hindi naman namin pwedeng pabayaan. Sublindihan ko ni Soriano nga dunay laing mga pulis nga na destino sa duha ka mga police station sa probinsya Subo ang gireklamo usab sa mong babae nga siya gilugo sa sulod sa police station. Tungod sa mong kasayuran ang gimanduan ng iyang mga investigador nga susihon kunon sana ang kahimtang sa mong kaso niadtong unang pangangkon sa babaeng reklamante. Considering na ginawa na niya previously sa ibang istasyon, ang pinapa-find out ko ngayon kung ano nangyari doon sa previous na reklamo niya, no? Saka kung anong istasyon yun. Sa gihimong investigasyon, gingon nga doon ay mental problem ang babaeng reklamante, di na doon na kinigitumar nga tambal alang siyang sakit. Ang Women and Children Protection Desk sa Police Regional Office 7 mupahiling sa mga babae aron masutaon sa kahimtang siya nga pangisip o susiyon usab kung tinud ba nga nahilabtan kini pinagi sa pagsusi sa mga doktor. Arnold Bustamante, CCTV News.
Kung moabot sa 11,200 kapunuan sa marijuana ang naibot sa magasakop sa First Provincial Mobile Force Company, inabagan sa Talamban Police Station, Cebu City Mobile Force Company ug Naval Forces Central ug sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Sitio Sampinit, Barangay Tagbao, Bukirang Barangay sa siyudad sa Subo. Gibana-bana nga mobalor sa 4.4 milyones ka pesos ang naibot nga punuan sa marijuana. Base sa report, dali nga nakaikya sa dapit ang nagtanom sa marijuana nga si Boy Arminer, pagkahibaw nga nagpadung ang mga tinugyanan sa balaod. Apan pasakaan gihapon kini og kaso nga kalapasan sa Section 16 Article 2 sa Republic Act 9165. Tungod sa kalayo sa lugar, nahukman nga sunugo na lang kini apan nagkuha lang og sampol nga ilang ipakita sa korte isip ebidensya. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Makiksulti ba gayud ang Ginoo sa tao? Tingali, ikaw sab, mangutana nini. Ang tubag, ang Ginoo makiksulti gayud kanato. Daghan pa gayud kayo ang isulti si Jesus kanato. Tungod kay matag adlaw kita, magatubag man gayud sa laing sitwasyon. Ug tinguha gayud sa Ginoo nga kita iyang magiyahan sa hustong dalan o sa hustong lakang nga ngay himuon. Si Jesus ug ang Espiritu Santo mo ang mugiya kanato aron kita mahimong husto sa atong desisyon. Usa, angay lang nga kita magkinabuhi sa Espiritu Santo adlaw-adlaw. Aron kita makadungog sa Ginoo nga makigsulti kanato sa mga sitwasyon nga atong atubangon. Pangayuan nga ikaw iyang giyahan sa imong mga desisyon o sa imong tinguha sa kinabuhi. Mo kini ngigsoon ang atong lamdag karong adlaw. Bakit ito naglangkob sa mga balita dinhi sa Sayri 47, ako si Rufil Banyo. Ako usab si Divine Marshall Flores. Santo Dugma, dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.